ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖସୁଁ ତ ବାଇଚାନ୍ସ ଆମ୍କେ ଚାବିଦା ବୋଲି ଆମେ ଡରି ଯାଏସୁଁ ଆଉ ଆମେ ଭାବସୁଁ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଭାବସୁଁ ଯେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର କାମ ଖାଲି ମହୁ ବନାବାଟା ହେଲେ ସେଟା ପୁରା ସତ ନାଇଁ ସେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଲାଗି ମହୁମାଛିମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ସବେ ଲିଭିଯିବେ ତ ମଣିଷମାନେ ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବେ ମରିଯିବେ। ତ ତ ଚାଲୁନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଉପରେ କେତେଟା ମଜାକିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଜାଣବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାକେ ଦେଖସୁଁ ତ ଭାବସୁଁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମହୁମାଛି ମାନେ ଥିବେ ହେଲେ ସେଟା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ 3 ପ୍ରକାର ମହୁମାଛି ମାନେ ଥିସନ୍। ପହଲାଟା ୱାର୍କର ମହୁମାଛି, ତାପରେ ଆସି କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି। ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ ସବକର୍ନୁ ବେଶୀ ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ମାନେ ଥିସନ୍। ଇମାନଙ୍କର ଏକା କାମ ଥିସି ଫୁଲର ରସ ଆନିକରି ସେଥିରେ ମହୁ ବନାବାରଟା, ଛୁଆମାନକେ ଖେଲାବାରଟା, ଛୁଆମାନକେ ପାଲବାରଟା, ଛୁଆମାନକେ ଖାନା ଖୁଆବାରଟା ଆଉ ମହୁମାଛି ଛତାକେ ସଫା ରଖବାରଟା। ସାଧା ହିସାବରେ କହବାଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ ଯେତେ କାମ ଥିସି ସବୁ ଏଇ ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ମାନେ କରସନ୍। ଆରୁ ସବୁ ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଥିସନ୍। ବୋଲେ ଯେତେ ବି ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ମାନେ ଥିସନ୍ ସବେ ଟୁକେଲ୍ ମାନେ ଥିସନ୍, ଟୁକେଲ୍ ମହୁମାଛି ମାନେ ଥିସନ୍। ହେଲେ ଏମାନେ ଟୁକେଲ୍ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ନି ପାରନ୍। ତାପରେ ଆସି କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି ବା ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନା କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି ଥିସି ହେଲା। ଆଉ ସେ କୁଇନ୍ ମହୁମାଛିର ପୁରା ମହୁ ଛତାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନା କାମ ଥିସି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରବାରଟା। କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି କିଛି କାମ ନାଇଁ करे, ସେ ମହୁ ଆନି ନି ଯାଏ କି ଛୁଆ ନାଇଁ ଖେଲେ କିଛି କାମ ନାଇଁ करे, ସେତାର ଖାଲି ଗୋଟେ ନା କାମ ଥିସି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରବାରଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି 2250ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପାରସି। ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି ମ୍ୟାନ୍ ଲୁକ୍ ଥିସି ସେଟାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ମହୁମାଛି ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବି ଦେଇ ପାରସନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକର ଜୀବନ ବି ନେଇ ପାରସନ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ପରେ सबको ବେଶୀ ଥିସନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି ମାନେ। ଆଉ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି ମାନେ ସବୁ ମେଲ୍ ଥିସନ୍ ବୋଲେ ଯେତେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି ମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ପିଲା ଲୋକ ମାନେ ଥିସନ୍। ଆର୍ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ନା କାମ ଥିସି କାଣା କାଣା କରି କରି ଖାଲି କୁଇନ୍ ମହୁମାଛିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରବାରଟା। ଏମାନେ ମହୁନି ବନନ୍ କି କିଛି କାମ ନି କରନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିସି କୁଇନ୍ ମହୁମାଛିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରବାରଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମହୁ ଛତାରେ ଖାଲି ୱାର୍କର ମହୁମାଛି ଆଉ କୁଇନ୍ ମହୁମାଛି ଏକା ଜଣକେ ଚାବି ପାରସନ୍। ଆଉ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ମହୁମାଛି ମାନେ କାହାକେ ଚାବି ନି ପାରନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ କେନ୍ ମହୁମାଛିରୁ ଚବେ ହେଲେ ତ ଜାନବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ରୁ ଚବେ ହେଇଛନ୍ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ମହୁମାଛିରୁ ଚବେ ହେଇଛନ୍ ବୋଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାନମା ଯେ ମହୁମାଛି ମହୁ କେନ୍ତାରେ ବନାସି। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମହୁ ଫୁଲ୍ ରସ୍ରୁ ବନସି। ଆଉ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ଫୁଲ୍ ରସ୍ ଆନିଯିବାର ଲାଗି ନିଜର ଛତାରୁ 5-10 କିଲୋମିଟର ତକ ଉଡ଼ି ଯାଏସି। ତାପରେ ସେ ମହୁମାଛି ବହୁତଟେ ଫୁଲର ରସ୍କେ ପିଇ କରି ସେ ରସ୍କେ ନିଜର ପେଟରେ ରଖ୍ସି। ଆରୁ ଏ ମହୁମାଛିର ପେଟରେ ହିଁ ସେ ଫୁଲର ରସ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ମହୁ ହେଇଯାଏସି। ଆଉ ନିଜର ଛତାକେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମହୁମାଛି ବାତି କରି କରି ସେ ମହୁକେ ବହରେ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ୍ସି। ତ ସାଧା ହିସାବରେ କହମା ବେଲେ ଆମେ ଯେ ମହୁ ଖାଇସୁଁ ସେଟା କିଛି ନାଇଁ ସେଟା ମହୁମାଛିର ବାତି ଏ। ଆମେ ସବେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହୁମାଛି ମହୁ ବନାସି ବୋଲି କରି, ହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହୁମାଛି ମହୁ କାଁ ହେଲା ବନାସି ବୋଲି କରି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆଉ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ଖୁଆବାର ଲାଗି ମହୁ ବନେଇକରି ରଖିଥିସନ୍ ସେମାନେ। କାଁ ହେସି କି ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ମାସ ଆସି ତ ଶୀତ ମାସରେ ବେଶୀ ଫୁଲ ନାଇଁ ଫୁଟେ ଆଉ ଶୀତ ମାସରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଡ଼ିକରି ଯାଇ ବି ନି ପାରନ୍। ଆଉ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଖାନା ଫୁଲର ରସ୍ ହିଁ ଥିସି। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଶୀତ ମାସେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଫୁଲର ରସ୍ରୁ ମହୁ ବନିକରି ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାରେ ରଖିଥିସନ୍। ଆର୍ ସେମାନକେ ଯେତେ ମହୁ ଦରକାର ସେଥିରୁ 2-3 ଗୁଣା ଅଧିକା ବନେଇ କରି ସେମାନେ ରଖିଥିସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆନିକରି ଖାଇଦେସୁଁ। ତ ଶୀତ ମାସରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁ ବନେଇ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାରେ ରଖିଥିସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ମହୁମାଛି ଛତାକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମହୁମାଛି ମହୁ ବନାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷ ମାନେ ବନେଇ କରି ନିଜର ମହୁ ଛତାରେ ରଖିଥିସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଖଜା ବୋଲସନ୍ ଆଉ ସେଟାକେ ଖାଏସନ୍। ସେ ଖଜା ମାनके ମହୁମାଛି ଫୁଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଧୁଇଲ ବାଗର ପାଉଡର ମାନେ ଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ଇଂଲିଶରେ ପୋଲେନ୍ କୁହାଯାଏସି ହେତାର ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲର ରସ୍କେ ମିଶେଇ କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କରି ନିଜର ଗୁଡ଼ାରେ ରଖିଥିସନ୍। ଏଟାକେ ମହୁମାଛି ମାନେ ନିଜେ ଖାଏସନ୍ ଆଉ ନିଜର ଛୁଆ ମାନକେ ବି ଖୁଆସନ୍। ଏଟା ମାନକେ ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁ ବନାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଜା ମାନେ ବି ବନେଇ କରି ନିଜର ଗୁଡ଼ାରେ ରଖିଥିସନ୍। ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ମହୁମାଛି ଛତା ଯେନ୍ ଜିନିଷରୁ ବନିଥିସି ସେଟା ବି ୱାକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଇ ବି ୱାକ୍ସକେ ମହୁମାଛି ମାନେ ନିଜର ଦେହରୁ ବି ବହରେଇଥିସନ୍। ସେମାନେ ଇ ବି ୱାକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଫୁଲର ରସ୍ କିଛି ମହୁ ମିଶେଇ କରି ନିଜର ଗୁଡ଼ାକେ ତିଆରି କରିଥିସନ୍। ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ମହୁ ଛତାରୁ ବହୁତଟେ କ୍ରିମ୍ ମାନେ ବନସି, ବହୁତଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ବନସି ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ମହମବତୀ ବାଗିର ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ବନା ଯାଏସି ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ମହୁ ଛତାରୁ।
जेनता कि पहलार कही थोड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन कही जदि पृथ्वीर सब महुमाछी मैंने एवं लिभिजे तो मनीष 4 वर्ष भितर मरीजे से तार कहबार कारण यहाँ था जे जदि आम दुनिया में महुमाछी मैंने नहीं तो आम भी जिते भी गच जगाले जिते भी चाष कले से फल ना फले जेनता कि आम सब जाचु गोटे फल फल हबार आगु से गोटे फुल थी आ फुल भी 2 प्रकार थी गोटे थी मेल फुल बोले गोटे थी पिला फुल आ गोटे थी फीमेल फुल बोले गोटे टुकेल फुल थी आ गोटे फुल फल से हो पार्सी जिते बेले गोटे पिला फुल भितर जेन पाउडर थी से गोटे टुकेल फुल भितर पड़सी से पाउडर पड़ला ही गोटे टुकेल फुल फल हो पार्सी आपण मैंने जेन मैंने भी कपा चाष करसन कि माखन चाष करसन से मैंने भलसे जानी पार्थे गोटे एर्रा फुल थी आ गोटे माई फुल थी आ कपा चाष कि माखन चाष जल्दी हुआ बोली से एर्रा फुल भितर जेन पाउडर थी से माई फुल भितर पका जाए आर महुमाछी मैंने ये काम के सबुदिन करसन जिते बेले मैंने गोटे फुल रस पी जाएसन जिते बेले से फुल रस पीउथन से किसी पाउडर भी इन धीरे लग जाए और जिते बेले मैंने गोटे फुल रस पी जासन से पाउडर आ गोटे फुल पड़ जाए और सेंता करी गोटे गोटे फुल फल हो पार्सी आर एंता करी दुनिया रे जिते भी फुल फल हो पार्सी से 70% 70% ये महुमाछी मन को लगे एका हो पार्सी से लगी कह जाए जे मनीष मैंने बंची रहबार लगे महुमाछी मैंने निहाती जरूरी है कहीं जे कि जदि आम चाष करमा से चाष जब फल नहीं फला बोले आम खामे काण आम सब भूखे मरीजा से लगे कह जाए महुमाछी मैंने बहुत जरूरी है गोटे मीडियम साइज महुमाछी छतारे पाखापाखि 40 ରୁ 60 हजार पाखापाखि महुमाछी मैंने रही पारसन आउ महुमाछी मैंने बहुत स्पीड उड़ला जीव मैंने ये 1 सेकेंड 20 थोटा डेणा के हले पारसन आ मैंने गोटे घंटा के 25 किलोमीटर तक जाई पारसन आ गोटे महुमाछी 4टा डेणा थी आ 5टा आँख थी जेनता कि आम सब जाचु गोटे महुमाछी छतारे जिते भी ड्रोन महुमाछी बोले पिला महुमाछी मैंने थीसन से खाली गोटे ना काम थी राणी महुमाछी छुआ जन्म करवाटा बोले राणी महुमाछी छुआ जन्म करावाटा और जिते बेले गोटे ड्रोन महुमाछी छुआ जन्म करवा लगे गोटे क्वीन महुमाछी संगे सेक्स करसी से सेक्स कर सारा पर से ड्रोन महुमाछी मरी जाए कहीं इटा काम थी और से काम कर सारा पर से मैंने मरी जाएसन और जिते बेले शीत मास आसी सब महुमाछी मिलिक पिला महुमाछी मन के तार गुड़ारू खेदी देसन कहीं ये मान के शीत मासे छुआ दरकार नहीं था गोटे वर्कर महुमाछी 1.5 ରୁ 2 मास खाली बंची और 1.5-2 मास भितर से 10 ग्राम ना महू तैयारी कर पारसी आउ ये महुमाछी मैंने केवे नहीं सोन ये दिन हो रात हो संडे हो कि मंडे हो सब दिन काम करसन ना और 1 केजी महू तैयारी करवार लगे 250टा महुमाछी दरकार करसन और 10 लाख फुल रस दरकार करसी 1 केजी महू तैयारी करवार लगे गोटे क्वीन महुमाछी पाखापाखि 5 बरस तक बंची और जिते बेले क्वीन महुमाछी मरी जाए से महू छतार सब महुमाछी गोटे अंडा के बासन गोटे महुमाछी अंडा के बासन नेक्स्ट क्वीन बनवार लगे आर से महुमाछी अंडारू बाहरला परे सेटा गोटे स्पेशल खाना खुआ जाए जेन खाना कि रॉयल जेली बोली कह जाए आउ ये रॉयल जेली के खाला परे गोटे सादा सीधा महुमाछी गोटे क्वीन महुमाछी हो जाए जे कि गोटे महू छतारे गोटे ना थे और से पूरा महू छतारे राज करसे जेनता कि मुई कही थी गोटे महू छतार खाली लेडीज महुमाछी मन एका जौन के चाबी पारसन आ गोटे लेडीज महुमाछी जौन के चाबला परे से निजे मरी जाए कहीं लगे कि से जाती लेछा सन जौन के ताकर जेन लाइन बाटू से डंग बाइट बाहरी से पेट के चिरी कर बाहरी आपण मानकर भितर भी कहा जब महुमाछी लेछे बोले आप जानी जे महुमाछी जेन जगह लेछा से जगह तार पेट चिरी होकर से जगह लटकी जाए से तार डंग संगे और से महुमाछी उड़िक पलि जाए सादा हिसाब से जब तार पेट चिरी हो से मरी जाए तो गोटे महुमाछी निजर क्वीन के और निजर छता के बचावार लगे जौन की चापसी और से चापला पर निजे ही मरी जाए कहीं से डंग तार पेट रू चिरी कर बाहरी से जौन की लेछावार लगे से निजर जीवन क्या करमा निजर जीवन वेस्ट कर दे से जौन की लेछावार लगे तो आज वीडियो रहते था फिर आम देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे।